Waduh, langsung strike bro. Strike bro. Kita coba lagi. Wih, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kali ini saya akan mancing ucong dan wader di spot ini. Bro, langsung kita coba aja. Ikannya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita coba. Widih, trek bro. Ucong. Mantap. Kita coba lagi bro. Wih, strike lagi bro. Wih, mantap. Wih, strike lagi bro. Mantap. Kita amankan dulu. Coba lagi. Strike lagi tuh. Mantap sekali. Amankan. Strike lagi bro. Uceng lagi. Kita amankan. Kita coba lagi. Lagi tuh. Uceng lagi. Lungyut bro. Mantap. Kita coba lagi. Wih, mantap, dapat babon. Babon uceng. Kita selamatkan dulu. Strike lagi tuh. Uceng lagi bro. Kita coba lagi. Wis. Strike lagi. Uceng. Dan terus babon. Babon banget bro ucengnya. Strike lagi. Mantap. Strike lagi bro. Uceng. Amankan.
lagi bro, tet ikan wader kita amankan bro. Kita coba lagi bro. Naik lagi ikan uceng tuh, amankan bro. Bro, naik lagi ikan uceng lagi, amankan bro. Wis, mantap. Wader babung ayam besar ini bro. Tuh, kita amankan. Kita coba lagi. Wis, tuh, strike lagi bro. Lucu. Tuh, strike bro. Tuh, bawa ikan wader kita amankan. Kita coba lagi. Tuh, strike lagi. Tuh, dapat wader lagi. Kita amankan. Strike lagi bro. Buat ikan uceng, amankan bro. Tuh, strike lagi bro. Tuh, ikan uceng lagi bro. Kita amankan. Coba ini bro. Waduh, langsung strike bro. Uceng, kita amankan bro. Kita coba lagi bro. Wih, tuh, strike lagi. Tuh. Spotnya susah. Kita amankan bro. Tuh, strike lagi bro. Kita amankan dulu.